بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مقتضیات الایمان، من مقتضیات الایمان، مرد حضرات میں سے کوئی پڑھیے۔ باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہی باب ہے ان کا۔ من مقتضیات الایمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه، وهذا لفظ البخاری في کتاب الرقاق۔ من مقتضیات الایمان، ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کے تقاضوں یا ایمان کے مطالبات میں سے، من مقتضیات الایمان، ایمان کے مطالبات، ایمان کے تقاضوں میں سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، فلا یؤذی جارہ، پس وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ یہ متفق علیہ ہے، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں وہ بخاری کے ہیں، صحیح بخاری میں آئے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے والی چیزیں، وہ احادیث، وہ باتیں ہیں اس میں جو دلوں کو نرم کرنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مفردات کی طرف آئیے، شرح المفردات۔ الیوم الآخر، یوم القیامہ، یوم الآخر یعنی قیامت کا دن، یوم قیامت۔ وسمیہ بالآخر لتأخرہ عن الدنیا، اور آخر نام رکھا گیا دنیا کے بعد آنے کی وجہ سے، دنیا سے تاخیر ہونے کی وجہ سے، یعنی دنیا کے بعد آنے کی وجہ سے، دنیا پہلے ہے اور آخرت اس کے بعد میں ہے، تو اس لیے اس کا نام آخر رکھا گیا۔ وسمیہ بالآخر، اور آخر نام رکھا گیا لتأخرہ عن الدنیا، دنیا سے متاخر ہونے کی وجہ سے۔ دنیا کے ایک معنی قریب کے ہیں، اور بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے ایک معنی دنی سے بھی ہے، یعنی بے وقت کے بھی ہے، بے وقت بے حیثیت، بے وقت بے حیثیت، ایک معنی وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ دنیا کے معنی قریب کے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہے۔ وسمیہ بالآخر، اور آخر نام رکھا گیا اس کا
लिताखुर यानी दुनिया से मुताखिर होने की वजह से या दुनिया के बाद होने की वजह से। फल यकुल खैरन लियतकल्लम बिल खैर, खैर की बात करे, लियतकल्लम बिल खैर, खैर की बात करे। वल्लामु लामुल अम्र, और लाम लाम अम्र है। फल यकुल, इसमें जो लाम है लाम अम्र है, अगर उससे पहले फा आ जाए तो वो उस पर सुकून आता है, वरना वो हकीकत में लियकुल है, हकीकत में वो लियकुल है, लेकिन फा की वजह से उस पर सुकून आया है। वल्लामु लामुल अम्र, और लाम लाम अम्र है। औ लियस्मुत, यहाँ वाज़े है लाम लाम अम्र है। लियस्मुत यानी लियस्कुत, खामोश रहे, लियस्मुत यानी लियस्कुत, खामोश रहे। फला युज़ि जारह, फला युदायिक़हु, उसे तंग न करे, फला युदायिक़हु, उसे तंग न करे। वलजारु हुवल करीबु बिनका मकानन, पड़ोसी वो है जो जगह के एतबार से तुमसे करीब हो। हुवल करीबु बिनका मकानन, जो तुम्हारे करीब हो मकान के एतबार से, जगह के एतबार से। वलजारु, और पड़ोसी, हुवल करीबु मिनका मकानन, वो जो करीब है तुमसे जगह के एतबार से। फलयुक्रिम दैफा फलयुतइमहु व युहसिनु इलैहि, फलयुक्रिम दैफा, अपने मेहमान की इज्जत करे, यानी फलयुतइमहु, उसे खिलाए, व युहसिनु इलैहि, और उसके साथ अच्छा सलूक करे। फलयुतइमहु, उसे खिलाए, व युहसिनु इलैहि, और उसके साथ अच्छा सलूक करे। अब आइए हदीस की शरह की तरफ। मिन मुक्तदयातिल ईमान, मुक्तदयात ये जमा है मुक्तदा की, मुक्तदा इसमें मफूल का सिगा है, इक्तदा यक्तदी से, इक्तदा यक्तदी से इसमें मफूल का सिगा है मुक्तदा, और इसकी जमा है मुक्तदयात, जिसके माने उर्दू में हम तकादा या मुतालबा के करते हैं। मिन मुक्तदयातिल ईमान यानी ईमान के तकाज़ों में से, ईमान के मुतालबात में से, ये बातें भी है जो इस हदीस में बयान की गई हैं। ये हदीस जलील क़द्र सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, और रावी हदीस के बारे में कई मरतबा हम गुफ्तगू कर चुके हैं। और इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान की हैं। उनमें आखिरी 2 बातों का ताल्लुक खालिस हुकूकुल इबाद से है, और पहली बात का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से भी है और हुकूकुल्लाह से भी है। पहली बात का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से भी हो सकता है और हुकूकुल इबाद से भी हो सकता है, जिससे ये बात मालूम होती है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक ये ईमान के तकाज़ों में से है, उसी तरह बंदों के हुकूक ये भी ईमान के तकाज़ों में से है। और इससे ये बात भी मालूम होती है कि ईमान किसी एक ऐसी मुजर्रद जामिद चीज़ का नाम नहीं है जो घटती और बढ़ती नहीं है और जिसके कुछ असरात नहीं होते, बल्कि ईमान एक ऐसी चीज़ है जिसके असरात होते हैं और जिसमें कमी और ज़्यादती होती है। और ईमान आमाल सालिहा से बढ़ता है और बुराइयों से ईमान घटता है, ईमान घटता और बढ़ता है। और ये बात इस हदीस से वाज़ेह होती है कि ईमान बहुत सी चीज़ों का नाम है। ईमान सिर्फ ज़बान से कलमे शहादत अदा करने और दिल से तस्दीक करने का नाम नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी चीज़ें दाखिल है। आमाल सालिहा भी उसमें दाखिल है, ईमान का एक हिस्सा है। जैसा कि मशहूर हदीस है, अल ईमानु बिदउन व सबऊन शुअबा फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, और सबसे कमतर शाख रास्ते से तकलीफ देह चीज़ को दूर करना है, और हया भी ईमान का एक हिस्सा है। तो सबसे अफजल और सबसे अदना शाख बयान करते हुए वाज़ेह किया गया कि दरमियान में और भी बहुत सी शाखें हैं, वो तमाम ईमान ही के हिस्सा हैं, और उन सब को मिलने के बाद ईमान मुकम्मल होता है। यहाँ ईमान की कुछ बातें बयान की गई जो ईमान के असरात में से है, और एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे, क्योंकि
ان کا تعلق اس کے ایمان سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر اسلوب اختیار کیا، ایسا اسلوب جو کہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو فوراً ہی انسان کی توجہ اس بات کی طرف ہو جاتی ہے کہ ہمارا بھی تو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ پھر جب ایمان ہے تو پھر یہ کام ہونا چاہیے جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو اسلوب ایسا ہے اس حدیث کا جو آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اپنے آپ کو اس سے متصف کرنے اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے۔ لہذا جو باتیں بیان کی گئیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جو بھی بات کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر کرے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلنے والا ہے اس پر اس سے حساب لیا جائے گا، اور پھر آخرت میں اس کے سامنے وہ چیز آئے گی، اس کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ کوئی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان تیار رہتا ہے جو اس کی بات کو لے لیتا ہے، یعنی دائیں بائیں فرشتے ہیں جو نیکی اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو بات بھی نکالے گا وہ ریکارڈ ہو جائے گی، اور پھر اس بات کو جانتا ہے کہ یہ سارا ریکارڈ آخرت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ جو اس بات کو جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھے گا، وہ اپنی زبان کا پورا خیال رکھے گا، اس کے استعمال کرنے میں اس بات کا خیال رکھے گا کہ وہ بھلی بات کہے۔ انسان کی زبان سے تین طرح کی باتیں نکلتی ہیں، تین طرح کی باتیں ہیں جو انسان کرتا ہے۔ یا تو وہ خیر کی باتیں کرتا ہے، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یا کسی کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے جس میں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں مطلوب ہے کہ انسان ان باتوں کو کرے۔ اور دوسری باتیں وہ ہیں جو بری ہیں، جیسا کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، گالی دے، غیبت کرے، چغلی کھائے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ حرام ہے۔ تو اپنی زبان کو ان باتوں سے روک لے۔ اور پھر تیسرا حصہ ایسی باتوں کا ہے جو لغو قسم کی ہیں، جن کا نہ تو کوئی خیر ہے نہ ہی کوئی شر ہے، لغو قسم کی ہیں، اور اس میں انسان کو اپنی زبان کو روک لینا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کا حسن، خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لہذا جو لا یعنی ہے اپنی زبان کو اس سے روک لے، اس لیے کہ وہ جتنا زیادہ بات کرے گا اتنے ہی زیادہ غلطیاں ہوں گی، اور جتنی ہی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا، اور جتنا زیادہ گناہ ہوگا اتنا ہی زیادہ جہنم میں جانے کا امکان بڑھ جائے گا۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ وہ کیا بولنے جا رہا ہے۔ اگر وہ خیر ہے تو بولتا ضرور ہے، خیر کے مقام پر جہاں انسان کو بات کرنی چاہیے وہاں وہ خاموش نہیں رہتا، لیکن اگر شر ہے تو روک لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اگر لغو ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بھی عام طور پر اپنے آپ کو روک لے بات کرنے سے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جب جی ہاں، مباح کلام جس میں انسان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، انسان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، تو لغو میں ایک حصہ اس کا بھی ہے جو مباح ہے۔
وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے جائز ہے، جیسے وہ گفتگو جو انسان اپنی بیوی بچوں سے کرتا ہے، جس کا تعلق اگرچہ کہ خیر سے یا نیکیوں سے نہ بھی ہو، اور دوستوں سے کرتا ہے، تو وہ گفتگو جو کسی شر پر مبنی نہ ہو، تو وہ مباحات میں آئے گی۔ مباحات میں انسان کو اس بات کی تاکید ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ کم سے کم کرے، جہاں تک ہو سکے کم سے کم کرے، تاکہ غلطی کے امکانات کم سے کم ہوں۔ نہیں، لغو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ تو ایسا ہے جو کہ جواز کے ہاں لایا نہیں ہے۔ کم سے کم، کم سے کم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ ایسا وقت ضرور چاہیے جس میں وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے کچھ باتیں کرے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کرے، اس کی وجہ سے اس کے نفس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے پھر سے اس کے اندر ایک نشاط آتی ہے، اور پھر سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو وہ ضرورت کی حد تک انسان کے لیے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کی حد تک، یعنی اس میں کثرت نہ کرے، مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اگر کثرت اور مبالغہ کرے گا تو پھر دوسری چیزیں اس کی متاثر ہو جائیں گی، تو وہ چیزیں انسان کے لیے غلط نہیں ہیں، بلکہ انسان کے فطرت کے اعتبار سے، اس کی طبیعت کے اعتبار سے اس کو مطلوب ہے، اسے مطلوب بھی ہے، لیکن اس میں مبالغہ نہ کرے، بلکہ کثرت سے اس چیز کی طرف مصروف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہاں، یہ پہلا حصہ ہوا اس حدیث کا، پہلا جملہ تھا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جو ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسرے حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس کی تکریم کرے، یا پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس میں پڑوسی کے ساتھ سلوک میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، تو لہذا پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا تو بالکل واضح ہے، اس کے اس کے رازوں کو ظاہر کرنا، یا پھر اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، ضرورت کے موقع پر اس کی مدد نہ کرنا، یا پھر اس کو گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں اسے تکلیف پہنچانے، اسے تنگ، وہ تمام چیزیں جس میں مضائقت ہو، جس میں تنگی پائی جاتی ہو، وہ تمام چیزیں تکلیف میں داخل ہے۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے کہ آدمی اس سے ملاقات کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، یعنی اچھے طبیعت کے ساتھ اس سے ملاقات کرے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، اور پھر اگر پڑوسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرے، اور جب ملاقات نہ ہو تو اس کے بارے میں دریافت کرے، ملاقات ہو تو اس کا حال چال پوچھے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور اسی طرح جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ جو بھلائی کر سکتا ہو وہ بھلائی اس کے ساتھ کرے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے حسن سلوک کا جو سب سے پہلا گواہ بنتا ہے اپنے گھر والوں کے بعد وہ پڑوسی ہے، اس لیے اس کے ساتھ سلوک بہت اہم ہے، اور وہ انسان کے لیے بہت سچی گواہی دے سکتا ہے انسان کے حق میں، انسان کے اخلاق کے حق میں، انسان کے عادات کے حق میں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی جو احادیث میں بہت زیادہ اہمیت آئی ہے، ان میں سے مثال کے طور پر یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام برابر مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں، یہاں تک کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ شاید پڑوسی کو وہ وارثی بنا دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی زیادہ تاکید کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات دی ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کہ کون؟ تو آپ نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اندر ایمان نہیں، مطلب یہ کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں۔ یہ تمام تقاضے وہ ہیں جو کامل ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث میں ہے لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ،
जन्नत में दाखिल नहीं होगा वो शख्स जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज न रहें। तो इसीलिए ख़ास तौर पर अहादीस में औरतों को ये हुक्म दिया गया कि जब कोई चीज़ पकाए तो उसमें शेरवा ज़्यादा कर दें ताकि कुछ हिस्सा पड़ोसी को दे सकें। यहाँ तक कि कहा गया कि ला तहक़िरन जारतुन लिजारतिहा वलो फिर सनशातिन, कि कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को किसी भी चीज़ के देने में हकारत न समझे, मामूली न समझे किसी चीज़ के देने में। हर इंसान को चाहिए कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पड़ोसियों के साथ लेन देन रखे चीज़ों का। आपने कहा कि कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को कोई चीज़ भी देने में हकारत या मामूली न समझे, हकारत न समझे, उसे मामूली न समझे, अगरचे कि वो बकरी का खुर ही क्यों न हो। बकरी का खुर जैसी मामूली चीज़ भी हो, अगर उसके पास वही है तो अपने पड़ोसन को वही चीज़ दे दे, अपने पड़ोसी को वही चीज़ दे दे। तो इससे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की अहमियत मालूम होती है। आम तौर पर आज हम देखते हैं कि पड़ोसियों के मामले में लोग बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं और उनके साथ जैसा रवैया होना चाहिए वैसा रवैया नहीं होता। अहले इल्म कहते हैं कि पड़ोसी तीन तरह के हैं। एक गैर मुस्लिम पड़ोसी, उसका एक हक है। गैर मुस्लिम पड़ोसी उसका एक हक है। दूसरा वो पड़ोसी जिसके दो हक हैं, एक मुस्लिम अजनबी जो रिश्तेदार नहीं। तो एक तो पड़ोसी होने का हक है और दूसरा मुसलमान होने का हक है, और तीसरा मुस्लिम कराबतदार जो रिश्तेदार है, तो उसके तीन हक है। एक तो पड़ोसी होने का, और दूसरा मुसलमान होने का, और तीसरा कराबतदार होने का, रिश्तेदार होने का। तो उसके ये हुकूक हैं जिसकी साफ तौर पर तालीम दी गई। यानी पड़ोसी में इस बात में कोई फ़र्क नहीं है कि वो मुसलमान है गैर मुस्लिम, बल्कि वो जो भी होगा उसके साथ हुस्न सलूक होगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से वाक़यात हैं पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने में, ख़ास तौर पर मक्के में आपके साथ जो पड़ोसी थे काफिर थे, लेकिन आपके हुस्न सलूक से वो काफिर काफ़ी मुतासिर हुए थे। तीसरा जुमला है वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम करे। फलयुक्रिम ज़ैफ़ा ये जुमला मुतलक है, उसमें ये नहीं बताया गया कि उसकी तकरीम किस चीज़ में है। तो इसमें उमूमियत पाई गई कि हर वो चीज़ जो मेहमान की ज़रूरत हो सकती है, उर्फ़ के तौर पर हमारे माशरे में जो रिवाज है उसके एतबार से मेहमान की खिदमत की जाए। मेहमान चाहे मालदार हो या गरीब हो, और वो चाहे बड़े मनसब वाला हो या कोई मामूली इंसान हो, लेकिन उसके साथ हुस्न सलूक करना ये ईमान का तकाजा है। हुस्न सलूक के तकाज़ों में से ये है कि खुश दिली के साथ उसका इस्तकबाल किया जाए और खुशी और मसरत का इजहार किया जाए, और खाना और पानी मुनासिब तौर पर उसे दिया जाए, और अदब एहतराम के साथ उससे बात की जाए जिससे उसे खुशी हो। और ये इन तमाम चीज़ों में वो अल्लाह तबारक ताला की क़ुर्बत को, अल्लाह ताला की रज़ामंदी को पेश नज़र रखे। पड़ोस मेहमानों की मेहमान नवाजी करना कहते हैं कि ये अम्बिया का तरीक़ा है, अम्बिया का तरीक़ा है। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उनके पास फरिश्ते पहुँचे थे इंसानी शक्ल में, तो फ़राग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइजलिन समीन, फ़राग़ इला अहली, अपने घर में गए। जैसे ही देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं तो अपने घर गए, घर में दाखिल हुए और एक फरबा, एक मोटा ताज़ा बछड़ा, वो उसका गोश्त जो है लेकर आ गए। तो इस तरह उन्होंने उनकी तकरीम की, मेहमानों की तकरीम की, उनके लिए अपने पास के बछड़े को ज़बाह करते हुए। पड़ोसी के साथ उसके हुकूक के बारे में एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र किया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु जाइज़तहु, कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता हो तो वो अपने मेहमान की तकरीम करे और उसके इनाम का ख्याल रखे, इनाम का ख्याल रखें। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जायज़ा क्या है? तो आपने कहा यौमुन व लैलतुन, एक दिन एक रात। मेहमान की मेहमान नवाजी में एक हिस्सा वो है जो फ़र्ज़ है, दूसरा हिस्सा मुस्तहब है, और तीसरा हिस्सा सदका है। मुस्तहब और कमाल है, मुस्तहब और कमाल है, और तीसरा हिस्सा, यानी तीन मरातिब हैं उसके, एक वाजिब है, दूसरा मुस्तहब व कमाल है, और तीसरा सदका है। पहला दिन वाजिब है, पहला दिन वाजिब है, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़े का दिन कहा गया। तो उस दिन जो सबसे बेहतर चीज़ वो पेश कर सकता है वो चीज़ पेश करे, उसके खाने पानी के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ वो पेश कर सकता है वो पेश करे। बाकी जो 2 दिन है
وہ ماحضر پیش کرے جو وہ کھاتا ہے، عادتاً جو چیز کھاتا ہے. وہ مہمان نوازی کے دن ہے، وہ مہمان نوازی کے دن 3 ہیں، وہ 3 دنوں کو مکمل کرتے ہیں، باقی کے 2 دن. اس کے بعد اگر مہمان رکے تو وہ صدقہ ہے اس کی طرف سے، میزبان کی طرف سے صدقہ ہے. تو لیکن وہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ چاہے تو معذرت کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن واجب ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اور دوسرے 2 دن مستحب اور کمال کے درجے کو پہنچا دیتے ہیں. اور تیسرا اس کے بعد کے جو دن ہے اس کے لیے صدقہ ہے، وہ چاہے تو اس کو باقی رکھے یا چاہے تو معذرت کر دے. تو بہرحال مہمان نوازی یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، اور اس کے ذریعے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یہاں یہ بات واضح رکھے کہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے بالکلیہ انسان کے دل سے ایمان نہیں نکلتا، لیکن ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ ایمان 3 باتوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور دوسری چیز ہے اقرار باللسان. وعلیکم السلام. دوسری چیز ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری چیز ہے عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. اعضاء و جوارح سے عمل کرنا یہ ایمان کے لازمی چیزوں میں سے ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ایمان کی کمی اور زیادتی سے ہے. تو جو اعمال ہیں ان کے نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان نہیں نکلتا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دل سے تصدیق نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوتا. دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا تو وہ منافق ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص زبان سے تو اور کوئی شخص دل سے تو تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہوتا ہے. دل سے بھلے ہی مانے، کیونکہ بہت سے کافر ایسے تھے جو معجزات کے آنے کے بعد تصدیق کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو اگر انسان اپنی زبان سے تصدیق کرے لیکن دل سے تصدیق نہ کرے تو وہ منافق ہے، اور اگر کوئی اپنے دل سے تو تصدیق کرے لیکن زبان سے اقرار نہ کرے تو وہ کافر ہے. لیکن اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے، زبان سے بھی اقرار کرے لیکن عمل میں کوتاہی کرے تو وہ فاسق مومن ہے فاسق ہے. اپنے ایمان کے لحاظ سے وہ مومن ہے اور اپنے گناہوں کے اعتبار سے وہ فاسق ہے. تو یہاں جو بات بتایا گیا من مقتضیات ایمان، ایمان کے تقاضوں میں سے، مطلب یہ کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے. جتنا ان باتوں کا وہ خیال رکھے گا اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوگا، جتنا ان باتوں سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اہم الفوائد. دعوت الاسلامی الى مکارم الاخلاق. دعوت الاسلامی الى مکارم الاخلاق، اسلام کی دعوت مکارم اخلاق کی طرف. مکارم جو کرامت والے ہیں، جو اونچے ہیں، جو کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اخلاق کاملہ، اخلاق فائقہ اور اخلاق عظیمہ. اسلام گویا مکارم اخلاق کی دعوت دیتا ہے. دعوت الاسلام الى مکارم الاخلاق، اسلام کی دعوت مکارم اخلاق کی طرف. فضل السکوت حین لا یکون الکلام نافعا. اس سے پہلے جو بہت سے سوالات ہوئے تھے اس کا ایک چھوٹے سے جملے میں جواب بھی ہے. فضل السکوتی، سکوت کی فضیلت، خاموش رہنے کی فضیلت. حین لا یکون الکلام نافعا، جب کلام فائدہ مند نہ ہو، جب بات کرنا فائدہ مند نہ ہو، زبان سے جو بات نکل رہی ہو اس سے کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو خاموش رہنا افضل ہے، کر سکتا ہے وہ. اس لیے انہوں نے کہا فضل السکوتی، خاموش رہنے کی فضیلت. حین لا یکون الکلام نافعا، جب کلام نفع بخش نہ ہو. من کمال الایمان، اب دیکھیے یہاں انہوں نے کمال ایمان کے ساتھ اپنی اس بات کو واضح کر دیا. من کمال الایمان الاحسان الی الضیوف والجیران، ایمان کے کمال میں سے ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. من کمال ایمان، ایمان کے کمال میں سے ہے الاحسان الی الضیوف، مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والجیران اور پڑوسیوں کے ساتھ، مہمانوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کمال ایمان میں سے ہے. جی اب آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی پڑوسی 3 طرح کے ہیں. جی
पड़ोसी वो तमाम चीज़ें जो उसके साथ है, मिसाल के तौर उसके साथ खंदक पेशानी से मिलेंगे और उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, जब मुलाकात ना हुई तो उसके बारे में दरियाफ्त करेंगे, बीमार हो तो उसकी आदत करेंगे, उसको तोहफे तोहफ़े देंगे, खाने पीने की जो भी चीज़ें उसको देते हैं, सारे जो हुकूक है उसके लिए। हाँ, वो देखिए हम लोग जो मेहमान की मेहमान उस जो पड़ोसी है उसके हुकूक की बात कर रहे हैं। अब जो शरीयत में जो चीज़ें माने हैं, यानी जो जिनकी ममानियत की गई है, जो चीज़ें हराम हैं, तो जाहिर है कि जैसे हम उसको शराब नहीं देंगे, उसी तरह जो उसके क्रिश्चियन वगैरह की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। जी हाँ, बुनियादी हाँ, देखिए बुनियादी तौर पर हम उनके सामने हमारे अगर अखलाक अच्छे हों और हमारा रवैया उनके साथ अच्छा हो, तो ये बहुत ज़्यादा सवालात पैदा नहीं होते, ख़ास तौर पर उनकी मुश्किल के मौके पर काम आते हों। लेकिन फिर भी उनके सामने जो गैर मुस्लिम पड़ोसी है, उनके जो गैर इस्लामी तकरीबात है, उसमें हम शरीक नहीं होते। तो वो चीज़ उन पर वाज़ेह होनी चाहिए, वो चीज़ उन पर वाज़ेह होनी चाहिए कि ये वो तकरीबात हैं जो हमारे दीन में मना की गई हैं और हम इसमें शरीक नहीं होते। लेकिन उनकी जो दूसरी मुनासबतें हैं, जैसे उनकी शादी की मुनासिबतें हैं या फिर उनके बच्चों की किसी कामयाबी की मुनासिबतें हैं, उसमें हम शरीक होंगे, दीनी तकरीबात में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये बात साबित है कि उन्होंने गैर मुस्लिमों की जो तकरीबात के जो तोहफे तहफ़ वो लेकर आते हैं, अ, अगर वो ज़बीहा ना हो, जानवर ज़ुबह किया हुआ ना हो, क्योंकि वो तो हराम है, तो वो कबूल कर सकते हैं। उनकी तकरीबात के मौके पर जो आम जो चीज़ें वो लेकर आते हैं, आम चीज़ें जो लेकर आते हैं, ज़बीहा के अलावा उनको कबूल कर सकते हैं। ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है। तो बहरहाल उनकी जो तकरीबात गैर इस्लामी हैं, जहाँ क्रिसमस ख़ास तौर पर जिसमें वो इकरार करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला का बेटा है और इस तरह अल्लाह तबारक ताला को गाली देते हैं और उसका जश्न मनाते हैं, तो ऐसी तकरीबात में मुसलमान शरीक नहीं होते। ये चीज़ पहले ही से उन पर वाज़ेह होना चाहिए और सराहत के साथ ये बात बोलनी चाहिए पूरे अखलाक के साथ। पड़ोसी के बारे में आपने सवाल किया कि पड़ोसियों के 3 किस्में हैं। हदीस नहीं, हदीस नहीं, बल्कि अहले इल्म ने इसकी मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में उसकी तफसीलात बयान की है। तो पड़ोसी की 3 किस्में हैं। वो पड़ोसी जिसका एक हक है, यानी गैर मुस्लिम हो। वो पड़ोसी जिसके 2 हुकूक हैं, मुसलमान जो अजनबी हो, रिश्तेदार ना हो। वो पड़ोसी जिसके 3 हुकूक हैं, मुसलमान जो रिश्तेदार हो। देखिए हम जब जाते हैं किसी के पास मेहमान बनते हैं या फिर कोई हमारे पास मेहमान बनता है, सबके लिए एक ही उसूल है, एक ही उसूल है। वो 3 दिन है। पहला दिन वजूब का है, दूसरा दिन मुस्ताहब और कमाल का है। उसके बाद अगर हम मेहमान नवाजी करते रहें तो ये हमारी तरफ से सदका है, या कोई हमारी मेहमान नवाजी करता रहे तो वो उसकी तरफ से सदका है। देखिए अगर हम किसी के पास जाएं और उसके बाद हमारा जो हक है वो ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद कम से कम हमारे मकारिम अखलाक के खिलाफ है कि हम उसको तकलीफ दें। या तो काम के हिसाब से तकलीफ दें या फिर खाने पानी के पेश करने के हिसाब से तकलीफ दें। ये कम से कम हमारे मकारिम अखलाक के खिलाफ है। तो तकाजा है कि या तो हम उसमें उसके साथ शरीक हो जाएं, उसके काम में या फिर उसके खाने पीने में। जी हाँ, बिल्कुल, माशरे में इस तरह की बातें हैं। तो इसलिए जो है आदमी को हमेशा इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि हमेशा जो चीज़ उसका हक है, हर हालत में उस चीज़ को हासिल करना ये ज़रूरी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला देखिए जहाँ इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल क़ुरबा, अल्लाह ताला ने 3 बातों का हुक्म दिया। अदल का,
फिर एहसान का और पड़ोसियों को देने का और क़राबत दारों को देने का। इसलिए कि अदल यकीनन दुनिया अदल की बुनियाद पर चलती है, लेकिन हमेशा जो अदल है वो काफ़ी नहीं होता, बल्कि एहसान की ज़रूरत होती है, एहसान की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्योंकि बहुत से इंसान ऐसे हैं कि उनकी ज़रूरतें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं कुछ असबाब के तहत, तो इंसाफ के मुताबिक उनको उतना ही मिले। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को जो है 100 रियाल मिलते हैं और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन किसी शख्स की फैमिली बड़ी है तो 100 रियाल की ज़रूरत पूरी नहीं होती। अब ज़रूरत होती है कि उसके पास कोई एहसान करे। और ये मिसाल हर उस चीज़ में है जो जिसका इंसान से जो है ताल्लुक होता है, इंसान का मुख्तलिफ कामों से ताल्लुक रखता है, कि इंसान सिर्फ ये ना समझे कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि लोग मेरी मेहमान नवाजी करें, सिर्फ ये ना समझे, बल्कि वो ये भी समझे कि मैं उन पर एहसान कर सकता हूँ, और इस तरह माशरा सही तौर पर काम कर सकता है। शुक्रिया अदा करना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए बिलाशुबा, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि 3 दिन से ज़्यादा उसके बाद कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमको सदका दे रहे हैं, हम सदका कबूल कर लें। ये कम से कम हमारे अखलाक फाजिला के खिलाफ है। उसके बाद हमको चाहिए कि हम उनके साथ बराबर के शरीक हों, उनके कामों में और फिर खाने पीने में। देखिए, जाने के बाद इंसान जो है वहाँ जाने के बाद अगर खामोश अपनी जगह बैठा रहे तो ये उसके अखलाक के लिए जेब नहीं देता। ये देखिए कि घर की जो दूसरी औरतें हैं, यानी अपने भाई के घर गए हुए हैं, तो घर की दूसरी औरतें काम कर रही हैं और हम अपनी जगह खामोश बैठे हुए हैं, और ऐसे 3 दिन के बाद भी हो रहा है, तो ये जेब नहीं देता, बल्कि उनको चाहिए कि उनके साथ शरीक हों। ये जो अखलाक का मुजाहरा आप करेंगे, उसकी वजह से आपका एहतराम उनके दिलों में बढ़ेगा और फिर बुग़्ज़ और अदावत खत्म होगी। वरना आम तौर पर माशरे में जो चीज़ चल पड़ी है वो ये कि इस घर में फितना आता है इस वजह से, तो उस दूसरे घर में फितना आता है इसी वजह से, लेकिन हर घर एक फितने का मरकज बन जाता है। तो आदमी को चाहिए कि हमेशा ये ना सोचे कि मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, बल्कि ये भी सोचे कि दूसरे को भी उसका हक मिलना चाहिए। जी हाँ, खानदानी मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सुनहरा उसूल दिया है, और वो है वला तंसवुल फज़्ल बैनकुम। आपस में एक दूसरे पर फजल करम करने को तुम फरामोश न करो। इसी से खानदान जम कर रह सकता है। अगर हम ये समझें कि हमारे हुकूक हमें हासिल हों और फिर दूसरों के हुकूक न दें, तो फिर कभी भी खानदान सही तौर पर काम नहीं कर सकता या खानदान में भलाई बाकी नहीं रहती। बल्कि हमेशा ये समझना चाहिए कि दूसरे को उसका हक देंगे, और अगर मौका मिला तो हम अपने हक से कम पर राजी हो जाएंगे। ये फजल है। फजल ये है कि दूसरे को उसका हक देंगे और अपने लिए कम हक पर हम राजी हो जाएंगे। इसकी बुनियाद पर खानदान में फिर हुस्न सुलूक की बुनियाद पर खानदान अच्छे तौर पर रहता है। तो ये शुक्रिया का तरीका ये है कि अपनी अपनी जबान से उनकी तारीफ करें। एक तो जज़ाकल्लाहु खैरा, ये सबसे वो अल्फाज हैं, और फिर अपनी ज़बान से उनके कामों की तारीफ करें, और फिर उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनका जो एहसान है बाकायदा अपनी ज़बान से उसका इकरार करें, और अगर मुमकिन है तो अपनी तरफ से कोई हदिया कोई तोहफा उनको दें। ये सवाल तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, जब एक साहबी आपके पास आए थे कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। मैं उनके साथ नरमी से बर्ताव करता हूँ, वो सख्ती करते हैं। मैं उनके साथ बुर्दबारी करता हूँ, वो जिहालत बरतते हैं। तो आप साहब ने उनको जवाब दिया था कि अगर वाक़ई ये बात सही है जो तुम कह रहे हो, तो गोया तुम उनको गरम रेत खिला रहे हो। यानी उतना गुनाह उनको हो रहा है, जैसा कि गरम खेत रेत खाने वाले को तकलीफ होती है। एक तो गरम फिर रेत, कितनी तकलीफ होगी, तो उतने बड़े गुनाह से वो दो चार हो रहे हैं। और जब तक तुम इस हालत पर रहोगे, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक मददगार तुम्हारे ऊपर ज़रूर रहेगा।
تو उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये नहीं कहा कि ठीक है तुम उनके साथ वैसे ही सलूक करो, ये नहीं कहा। आप उसी सलूक पर बाकी रहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपकी एक मदद करने वाला फरिश्ता है। तो फजल इसी को कहते हैं, फजल इसी को कहते हैं कि हम उसको नजरअंदाज करें और अपने उसने सलूक पर बाकी रहें जहां तक मुमकिन है। बिल्कुल सही है, सही है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था उनसे अपने उसमें सामान बाहर रखने का। इससे मालूम होती है कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना कितना ज़रूरी है, कि अगर बुरा सलूक होगा तो फिर उसका इजहार भी किया जा सकता है। जी। हाँ, इसको हाँ दे सकते हैं। हाँ तो आखिरी जी, बिल्कुल हाँ, काफिरों पर एतबार होगा ना, तो वो काफी नहीं है ना। ईमान जबान से इकरार करने का नाम है ना। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। 2 चीज़ें बुनियादी, तीनों चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ों की बुनियाद पर आदमी ईमान में दाखिल ही नहीं होता अगर 2 चीज़ें रही, यानी दिल से तस्दीक नहीं रही या फिर जो है ज़बान से इकरार नहीं रहा। उसके बगैर तो ईमान में दाखिल ही नहीं होता। तो वो तो बुनियादी हैं। डर की वजह से वो दूसरों के सामने नहीं बोल रहा है, लेकिन इस्लाम तो बुला चुका है ज़बान से कहकर। ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुसलमान हुआ, तो कलमे तौहीद का इकरार कर लिया, लेकिन अपने माशरे में उसका ऐलान नहीं कर रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है, वो मोमिन होगा उसके साथ मामला। लेकिन आपने जो सवाल किया वो ऐसे शख्स का जिसने ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भी नहीं किया, तो वो तो काफिर है। इकरार करने के बाद उसके बाद वो उसको जो है ऐलान नहीं करता अपने माशरे में, तो कोई हर्ज नहीं है, वो मुकरह माना जाएगा, मजबूर माना जाएगा। जी अब आखिरी सवाल होगा, तो क्लास से हटकर आप कुछ करना चाह रहे थे। ये काफ़ी तफसीली सवाल है, और इसके लिए क्लास में उतना वक्त तो नहीं है, लेकिन बस 1-2 मिनट में मैं बता दूं कि अ, अ, जो माशरे में हमारे पास जो रिवाज है, वो मुश्तरका ख़ानदानों का रिवाज है या मुश्तरका घराने हैं, यानी कई फैमिलीज़, यानी कई बेटे माँ बाप के साथ एक घर में रहते हैं, या फिर अलहदा घरानों का निज़ाम है। ये कम है, बहुत कम है, जिसमें हर एक अपने अपने तौर पर रहते हैं, ये बहुत कम है। आमतौर पर हमारे पास मुश्तरका ख़ानदानों ही का रिवाज है। तो हम इस सिलसिले में ये तो नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ शरई है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कुरान मजीद का जो अंदाज़ है, मिसाल के तौर पर सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने जब खाने पीने के आदाब बताए, तो उसमें हर एक के घरों को अलग अलग जिक्र किया। अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम, कि तुम खाओ अपने घरों में, औ बुयूति आबाइकुम, या अपने वालिद के घर में, अपने वालिद
अपने यानी बाप दादा के घर में। औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम, अपनी माओं के घरों में, या फिर अपने भाइयों के घरों में, या अपनी बहनों के घरों में, या अपने चचाओं के घरों में। ये तमाम चीज़ें, इससे कुछ अहले इल्म कहते हैं कि इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि हर एक के अपने घर होने चाहिए। उसमें हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है और उसमें हर एक के अपने मसाइल हल होते हैं। ये इसमें इशारा पाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें यही चीज़ है और दूसरी चीज़ गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। माशरे में जो रिवाज हमारे उर्फ में है, उसके एतबार से अगर हमारे माशरे में कोई खलल नहीं हो रहा है तो उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं, यानी मुश्तरका एक साथ रहें या फिर अलग अलग रहें, कोई हर्ज नहीं, किसी भी तरह रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पहली बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जहाँ तक वालिदैन है, ये औलाद की जिम्मेदारी है कि वालिदैन की देखभाल करे, ये औलाद की जिम्मेदारी, ये बात नहीं है। इतनी इतनी ये बात तो ज़रूर, ये बात तो सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घर बड़े-बड़े नहीं होते थे और हर एक की जब शादी हो जाती तो उनके घर अलग कर दिए जाते थे। जैसे खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अली रज़ियल्लाहु तआला और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह किया तो उनका घर अलग कर दिया। इसीलिए क्योंकि अली रज़ियल्लाहु तआला भी उनकी परवरिश में थे, तो इसलिए आपने उनको कुछ सामान भी दिया। तो अपने घर में उनको नहीं रखा बल्कि उनका घर अलग ही किया। तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बात नहीं है कि उस दौर में ख़वातीन अपने शौहर के माँ बाप की खिदमत नहीं करती थी, ये बात भी नहीं है। क्योंकि बाद रिवायत में आता है कि अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनकी बहू ने वुज़ू कराया, उनकी बहू ने उनको वुज़ू कराया। तो इससे बात मालूम होता है कि उसमें भी ऐसा रिवाज था कि जब मुलाकात हो जाती थी तो वो औरतें अपने सास या ससुर की खिदमत करती थी। जिम्मेदारी के एतबार से अहले इल्म कहते हैं कि इस पर बहू पर अपने सास और ससुर की खिदमत की जिम्मेदारी आयद नहीं होती, बल्कि ये उसका फर्ज है, उसके बेटे का फर्ज है। तो अब अपने फर्ज को पूरा करने के लिए या तो वो किसी का इंतजाम करे, अगर वो अपने घर को अलग करता है, या तो किसी का इंतजाम करे, उस पर ज़रूरी है। और अगर वो अलग नहीं करता तो फिर उसके लिए ज़रूरी, अगर वो अलग नहीं करता तो अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर सकता। अपने माँ बाप के लिए उसको चाहिए कि किसी और को खादिम के तौर पर रखे। ये तो हुक्म के एतबार से है। हुक्म के एतबार से यही है कि बहू पर अपने सास ससुर की खिदमत की जिम्मेदारी आयद नहीं होती, ये बेटे पर आयद होती है। चाहे वो चाहे अब, और फिर उसको जो है वो कैसे पूरा करता है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जाहिर है कि अगर बेटा अपने तौर पर अलहदा रहेगा और माँ बाप को अलग रखेगा, खासतौर पर उस वक्त जब कोई देखभाल के मोहताज हो, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और सही तौर पर ना इधर की जिम्मेदारी अदा कर सकता है ना उधर की जिम्मेदारी अदा कर सकता है। तब उसके पास कोई चारेकार नहीं होता कि उनको अपने साथ रखे, और जब उनको अपने साथ रखे तो ये अखलाक के खिलाफ होगा। यानी एक जिम्मेदारी की बात है और दूसरी बात है कि हमारे माशरे की ज़रूरतें हैं, माशरे की ज़रूरतें और फिर शौहर की मदद। तो इन तमाम चीज़ों का तकाजा है कि बीवी अपने घर का ख्याल रखे, घर का ख्याल रखे, यानी जैसे शौहर की खिदमत करती है उसी तरह सास ससुर की भी खिदमत का ख्याल रखे। और ये उसका एहसान होगा अपने शौहर पर, जिसके फजल को उसे तस्लीम करना चाहिए। अगर बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है, अपने सास ससुर की खिदमत करती है, तो ये उसका एहसान है और ये उसे उसे तस्लीम करना चाहिए और उसके मुताबिक उसके साथ रवैया करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी जिम्मेदारी जिस पर फर्ज नहीं थी, वो सता कर रही है, गोया वो सता कर रही है। तो आम तौर पर इस सदक़े को वाजिब के माने में लिया जाता है और इसमें उसकी थोड़ी-थोड़ी कोताही पर सख्ती के साथ मामला किया जाता है, और ये गलत है। ये नहीं कि बहू को खिदमत नहीं करना चाहिए। माशरे में जैसी ज़रूरतें हैं उसके एतबार से हमारे पास उर्फ़ आम मुसलमानों में एक रिवाज चल पड़ा है। तो उस एतबार से हम कह सकते हैं कि माशरे की ज़रूरतें हैं, तो शौहर की मदद का तकाज़ा ये है कि वो इसमें इसका ख्याल रखे, लेकिन वो जिम्मेदारी के एतबार से नहीं बल्कि किस एतबार से, मदद के एतबार से, मदद के एतबार से। जी हाँ। तो अब उनको चाहिए कि किसी खादिम का इंतजाम करें अपने वालिदैन के लिए, या तो वो खुद करें। बिल्कुल।
دیکھیے اگر اس میں ہم لوگ جو ہے بنیادی طور پر جو بات معلوم ہوتی ہے ذمہ داری بیٹے ہی کی معلوم ہوتی ہے بہرحال. جی 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 ہاں دیکھیے خدمت کے اندر نہیں بلکہ وہ تو یقیناً وہ تو ضروری چیزوں میں سے ہے. انسان کے اخلاق بھی ہے اور پھر انسان کے وہ بڑے ہونے کے اعتبار سے ان کے ساتھ اس کو اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اس کی عمر میں رتبے میں بڑے ہونے کے اعتبار سے اور ماں باپ کے درجے میں ہے وہ لوگ اس حیثیت سے بھی ان کا احترام کرنا ضروری ہے. تو جہاں تک جس چیز کا آپ سوال کر رہی ہیں وہ تو پھر واجبات میں شامل ہو جائے گا. لیکن خدمت جو ہے یہ مستحبات میں آئے گی یعنی حسن سلوک میں آئے گی. لیکن وہ چیز تو واجبات میں سے ہے. وقولوا للناس حسنا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب لوگوں کے ساتھ بھی بھلی بات کرنے کا حکم دیا ہے تو ان کے ساتھ بدرجہ اولا بھلی بات کرنا چاہیے. بہرحال مسلم معاشرے میں ایک زمانے سے وہ چیز چلی آ رہی ہے اس لیے ہم فجأتاً یا اچانک ہم یہ کہہ دیں کہ اس طرح ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا تو یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں ضوابط ہیں اس کے روشنی میں ہی لوٹنا چاہیے اسی کی روشنی میں اس کو حل کرنا چاہیے.